कुरान करीम को ऑनलाइन सीखने के लिए लर्न कुरान लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई क्लास की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लर्न कुरान लाइव चैनल की जानिब से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। लेसन नंबर 17। इससे पहले सबक शुरू करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है, तमाम बहन भाइयों से हमारा चैनल लर्न कुरान लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। लेसन नंबर 17 शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जीम ज़बर जा, ज़ा अलिफ मद ज़बर ज़ा, हमज़ा दो ज़बर अन, जज़ाअन। हमज़ा लाम ज़बर अल, मीम ज़बर मा, अल मा, लाम मद खड़ी ज़बर ला, हमज़ा ज़ेर ई, अल मलाई, कैफ ज़बर का, अल मलाइका, ता पेश तू, अल मलाइकतु। यहाँ पर बड़ी मद है और यहाँ पर भी बड़ी मद है, 5 अलिफ के बराबर इसको खींचना होगा। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून अलिफ मद ज़बर ना, इन्ना, नून पर गुन्ना होगा। हमज़ा आइन ज़बर आ, ताया ज़बर तय, नून अलिफ ज़बर ना, इन्ना अअतयना। ये ग्रीन वर्ड जहाँ पर भी हैं ये मोटे हरूफ हैं, इसलिए ये पूर्व पढ़े जाएंगे। आप साथ साथ में रिपीट करें ताकि लेसन कंप्लीट होने पर आपको ये क्लास अच्छे से आ जाए। हमज़ा ज़ेर ई, लाम या ज़बर लाई, इलाई, नून अलिफ मद ज़बर ना, इलैना, हमज़ा ज़ेर ई, या अलिफ ज़बर या, इया, बा ज़बर बा, इयाबा, हा मीम पेश हुम, इयाबहुम, इलैना इयाबहुम। यहाँ पर मद मुनफसिल है, 3 अलिफ यानी 3 सेकंड इसको लंबा करेंगे। वक़फ़, वक़फ़ की सूरत में मीम साकिन ही रहेगा। इयाबहुम, खाया ज़बर खाई, रा अलिफ दो ज़बर रन, खैरन। तनवीन के बाद यरमलून का या आया है, इसलिए हमने तनवीन को या के साथ मिलाना है। खैरन नहीं पढ़ेंगे। खाया ज़बर खै, रा या दो ज़बर रई, या पर गुन्ना होगा। या ज़बर या, खैरन या, रा ज़बर रा, खैरन यरा, हा उल्टा पेश हु, खैरन यरहु। वक़फ़ की सूरत में हा साकिन होगा। खैरन यरह। ग्रीन वर्ड जितने भी हैं ये मोटे पड़े जाएंगे। शीन रा ज़बर शर, रा या दो ज़बर रई, शर्रन, या ज़बर या, शर्रन या, रा ज़बर रा, शर्रन यरा, हा उल्टा पेश हु,
شرًا يره، وقف کی صورت میں ہا ساکن ہوگا، شرًا يره، میم یا زیر می، قاف الف زبر قا، می قا، تا یا دو زبر تین، میقاتین، یا واو زبر یو، میقاتین یو، یا پر گناہ ہوگا، میم زبر ما، میقاتین یوم، فا زبر فا، میم یا زبر مین، یا زبر یا، فمین، نون حذف ہو جائے گا کیونکہ آگے تشدید والا حرف آ رہا ہے، یا پر گنہ بھی ہوگا، فمن یا، یا عین زبر یا، فمن یا، میم لام زبر مل، فمن یعمل، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یوم ای، زال یا دو زیر زین، یا زبر یا، یوم ازین یا، یوم ازین یس، سواد موٹا پڑا جائے گا، یا پر گنہ ہوگا، دال پیش دو، یوم ازین یسدو، را نون پیش رن، نون الف زبر نا، یوم ازین یصدر الناس، سین پیش سو، یوم ازین یصدر الناس، نون پر، نون مشدد پر گناہ ہوگا، میم را زیر مر، را زبر را، مر را، نون ساکن کے بعد تشدید والا حرف ہے، اس لیے نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا، مر را، را با زبر رب، مر رب، با زیر بی، رب، مر رب، کاف زبر کا، مر ربک، را زبر را، سین واو پہ سو، مر ربک رسو، لام میم دو پیش لم، رسول، رسول، میم زیر می، رسول می، نون لام زبر نل، لام کھڑی زبر لا، رسول من اللہ، حاضر ہی، رسول من اللہ، اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا، میم مشدد پر گنہ ہوگا، صاد پیش سو، صاد پیش سو، ہا پیش ہو، صح، فا میم دو زبر فم، میم پر گنہ ہوگا، میم پیش مو، صحفم، طہ زبر طہ، ہا زبر ہا، صحفم مطہہ، را زبر را، صحفم مطہرہ، تا دو زبر تن، صحفا مطهرة، صاد فا زبر صف، فا لام زبر فل، لام الف زبر لا، صف فلا، یا زبر یا، تا زبر تا، صف فلاية، کاف لام زبر کل، لام زبر لا، یتکلا، میم واو پیش مو، یتکلمو، نون زبر نا، صفا لا یتکلمون، قاف پیش قو، لام واو پیش لو، قلو،
با یا دو پیش بوئیں، یا پر گنہ ہوگا. یا واو زبر یو، قولو بوئیں یو. میم زبر ما، قولو بوئیں یوم. حمزہ زیر ای، قولو بوئیں یوم ای. زال واو دو زیر زیوں، قلوب يومئذ. واو الف زبر و، قلوب يومئذ و. جیم زیر جی، قلوب يومئذ واجی. فا زبر فا، تا دو پیش تن، قلوب يومئذ واجفة. حمزہ با زبر اب، با پر قلقلہ ہوگا. صاد الف زبر صا، را پیش رو، اب صارو. حا الف زبر ہا، اب صاروها. سین زیر سی، را الف زبر را. جیم واو دو زبر جاؤں، واو زبر و، سراجاؤں. را موٹا پڑا جائے گا، مد بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. سراجاؤں. واو ہا زبر وہ، ہا الف زبر ہا، سراجا وہا. جیم الف دو زبر جن، سراجا وہاجن. وقف کی صورت میں ایک زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا، مد کے ساتھ وقف ہوگا. سراجا وہاجا، جا بنے گا، جیم الف زبر جا. اور پھر اگر آگے ملانا ہوگا تو پھر پڑھنا ہے وہاجاؤں. جیم واو دو زبر جاؤں، واو زبر و، وہاجاؤں. حمزہ نون زبر ان، زا زبر زا، وانز. زال لام کے ساتھ ملے گا، زا لام کے ساتھ ملے گا، زا لام زبر زل. نون الف زبر نا، وہاجاؤں وانزلنا. نون پر اکفا ہوگا، انزلنا. حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زبر اک. لام لام دو زبر لل، لام زبر لام میم زبر لم، اک لم. میم واو دو زبر مو، اک لم مو. میم مشدد پر بھی گناہ ہوگا، واو پر بھی گناہ ہوگا. اکللم مو، واو زبر وا، اکللم مو. تا پیش تو، اکللم مو تو. حابا زیر حب، حابا زیر حب، با واو پیش بو، تحبو. نون لام زبر نل، وتحبون میم الف زبر ما، لام زبر لا، وتحبون المال. أكلا لما وتحبون المال. حبا پیش حب، با الف دو زبر بن، حبا. أكلا لما وتحبون المال حبا. جميم زبر جم،
میم الف دو زبر من، جمن، وقف کی صورت میں جم، جم، میم پر گنہ بھی ہوگا، اور وقف کی صورت میں ایک زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا، الف، جم، دو زبر کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا، ایک الف کے ایک زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں، مد کے ساتھ وقف ہوگا۔ لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا صدق اللہ العظیم۔ یہ تھا لیسن نمبر 17۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ کلاس اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آج کی کلاس میں بس اتنا ہی۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔ قرآن کریم کو آن لائن سیکھنے کے لیے لرن قرآن لائیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی کلاس کی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔